মণিপুরে আটকে থাকা রাজ্যের উপজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের একাংশকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করলেন মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। নিজ ঘরে ফিরতে পেরে প্রফুল্লিত পরিবারগুলো। মণিপুরে আটকে থাকা রাজ্যের উপজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের একাংশকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করলেন মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। রবিবার বিমানে করে মণিপুর থেকে ত্রিপুরায় প্রায় 50 জন ছাত্রছাত্রীদের ফিরিয়ে আনা হয় মহারাজের উদ্যোগে। এদিন আগরতলা বিমানবন্দরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন বলেন, বর্তমানে মণিপুরে যা হচ্ছে তা অপ্রত্যাশিত। মূলত রাজনৈতিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধ করা উচিত। এক্ষেত্রে নিজ নিজ দলের রাজনৈতিক নেতাদের প্রশ্ন করা দরকার বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। একই সাথে নিজের খরচায় আরও যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা বর্তমানে আটকে রয়েছে মণিপুরে, তাদের নিজ ভূমিতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন তিনি। मैं अपने मई से अपनी कुकीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को बोलना चाहता हूं कि एक दूसरे को अटैक ना करके अपने पॉलिटिकल लीडर्स जो मिनिस्टर्स हैं उनसे सवाल पूछिए कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक आम आदमी का आम नागरिक का घर जलाकर, चर्च जलाकर, मंदिर जलाकर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आपने अपने एमएलएज और अपने मिनिस्टर्स को वोट किया है, आप उनसे पूछिए कि लॉ एंड ऑर्डर मणिपुर में ठीक क्यों नहीं है। और मैं आम नागरिक से बोलना चाहता हूं कि एक संग बैठकर डिस्कस कीजिए। ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल है और ये प्रॉब्लम का समस्या का हल अगर आप लोग शांति से बैठ के करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कितने स्टूडेंट आज आया है? और मेरी तरफ से हमारा 50 बुकिंग वाला लोग आया है और उनके पेरेंट्स भी यहाँ में है। मेरे खराब टाइम में, इलेक्शन के टाइम में गरीब तिपरासा लोगों ने मुझे कहीं में 200 रुपये दिया, कहीं में 500 रुपये दिया, कहीं में 1000 रुपये दिया। तो आज अगर मैं अपने तिपरासा लोगों को खराब टाइम में वापस ला सकता हूं तो कोई शर्म का बात नहीं है, ये मेरा ड्यूटी था। आज 50 लोग आए, अगर कल और भी आना है मैं और हेल्प करूंगा, अपने पॉकेट से हेल्प करूंगा। उन्होंने भी अपने पॉकेट से मेरे खराब टाइम में मुझे हेल्प किया था, मैं भूलूंगा नहीं। এদিন প্রায় 50 জন উপজাতি ছাত্রছাত্রীকে মণিপুর থেকে ত্রিপুরায় নিয়ে এসেছেন মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। এদিকে নিজ ঘরে ফেরার খুশি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তো অপরদিকে রাজ্যবাসীর মনে এই নিয়ে দেখা দিচ্ছে বেশ কিছু প্রশ্ন। যারা আটকে রয়েছে তাদের মধ্যে শুধুমাত্রই কি উপজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে মণিপুরে? অন উপজাতি অংশের কোনো ছাত্রছাত্রীকে কেন নিয়ে আসা হয়নি মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনের উদ্যোগের আওতায়, তা নিয়েও গুঞ্জন রয়েছে একাংশ মহলে। ব্যুরো রিপোর্ট, রাইজিং ত্রিপুরা।